ingredients guys. Ato nang giandam natay harina, na natay binanggod na apple, dinukdok na ahos ug bombay ug duha ka itlog para sa basa-basa. Guys, danatay ready na bombay, ahos na tinadtad, sago lang atong itlog, na napugtay gibanggod na apple. So guys, ato ni siyang formahon ug lingin. Likahuman guys, ituslo nato sa harina, utangan nato sa harina para mo lingin. Oh, lingin na guys. Likahuman na guys. Na naman tayo giandam na katong itlog na nice. Kuan guys, ato nang imikos-mikos, atong ihumol. So na tay apple ball, ato na kuang ani pagprito na laman guys. Oh, na nakahimo na ta. Ato na ni pritohon karon. Gandaghan na. Ay resulta sa tong gimikos-mikos. Ato na siyang i-fry. Sa ato nang i-fry. Di na circle. Og, mauna ni atong finished product sa binanggod na apple nga gimikos-mikos.